नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नमाज के मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीखे। नमाज में हमने अरकान सीखे कि नमाज के अरकान जो हैं वो क्या हैं, और फिर ये कि नमाज के बारे में जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि नमाज तुम उस तरह से पढ़ो जैसे तुमने मुझे देखा है नमाज पढ़ते हुए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मसनून नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब हम ये देखते हैं कि ख़वातीन की नमाज के क्या मसाइल हैं और उसमें क्या फ़र्क जो है मर्दों से क्या फ़र्क है, तो उसको हम सुन्नत की रोशनी में जो है हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि औरत और मर्द की नमाज में जो फ़र्क है वो ये है कि मर्द के लिए तो नमाज मस्जिद में जाना ज़रूरी है, बाजमात नमाज अदा करना गोया फ़र्ज़ है मर्द के लिए। अल्लाह ताला मर्दों को इस चीज़ की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाए। लेकिन औरत का मस्जिद की बजाय अपने घर के गोशे तन्हाई में नमाज अदा करना जो है वो अफसल है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है औरत और मर्द की नमाज में। आप देखें कि इसके हवाले से जो हमें हदीस मिलती है तरग़ीब व तरहीब में, मुसनद अहमद और इब्न हिब्बान इब्न खुज़ैमा की हसन हदीस है। हज़रत अबू हुमैद साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ौजा हज़रत उम्मे हुमैद साइदी रज़ियल्लाहु अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जी चाहता है कि आपके साथ मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे मालूम है कि तू मेरे साथ नमाज़ पढ़ना चाहती है, लेकिन तेरा एक गोशे में नमाज़ पढ़ना अपने कमरे में नमाज़ पढ़ने से अफजल है, और तेरा कमरे में नमाज़ पढ़ना घर के सहन में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है, और तेरा घर के सहन में नमाज़ पढ़ना महल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से अफजल है, और तेरा महल्ले की मस्जिद में नमाज़ अदा करना मेरी मस्जिद में नमाज़ अदा करने से अफजल है। रावी कहते हैं कि हज़रत उम्मे हुमैद रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने घर में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। चुनाचे इनके लिए घर के आखिरी हिस्से में मस्जिद बनाई गई, जिसे तारीक रखा गया, यानी इसमें रोशनदान वगैरह ना बनाया गया, और वो हमेशा इसमें नमाज़ पढ़ती रहीं हत्ता कि अपने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से जा मिली। तो ये इस हदीस से ये पता चलता है कि औरत की नमाज मस्जिद के बजाय घर में जो है वो अफजल है। लेकिन इस हवाले से एक और हदीस हमें जो मिलती है कि उसमें उस हदीस से हमें ये मालूम होता है कि शरई अहकाम की पाबंदी करते हुए ख़वातीन नमाज के लिए मस्जिद में जाना चाहें तो इन्हें मना नहीं करना चाहिए। तो ये चूँकि इस्लाम दीन फ़ितरत है, वो इंसान की फ़ितरत के ऊपर ऐसी कोई रोक नहीं लगाता कि जिससे इंसान के अंदर कोई एक मुखालिफत या इंतकामी कोई जज्बा जो है वो पैदा हो। तो औरत के चूँकि मस्जिद में जाना और वहाँ पे नमाज़ पढ़ने का एक ख़ास लुत्फ़ और ख़ास एक फ़जीलत तो मौजूद है, इसी वजह से ये बिल्कुल सही हदीस अबू दाऊद की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तमनऊ निसाउकुमुल मसाजिद व बुयूतुहुन्ना खैरुल लहुन, कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों को मस्जिदों में जाने से मना ना करो, लेकिन नमाज़ पढ़ने के लिए इनके घर मसाजिद से बेहतर हैं। और उसकी वजह देखें कि बहुत बड़ी हिकमत है इसमें कि औरत को जो नमाज बाजमात से और मस्जिद में जाने से जो मुस्तस्ना किया गया, उसकी वजह यह है कि औरत का घर जो है उसके लिए बहुत अहम है। उसको घर में बहुत से काम करने होते हैं, उसका दायरा कार चूँकि घर का ही है, उसने बच्चों को देखना होता है, उसके साथ ऐसे बहुत से मसाइल आते हैं जिसकी वजह से वो नमाज के लिए नहीं जा सकती। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ी हिकमत है जिसके तहत औरतों को मस्जिद में जाना उनके लिए फ़र्ज़ करार नहीं दिया गया। लेकिन अगर वो अपनी खुशी से, लेकिन शरई अहकाम पर्दे के साथ अगर वो जाना चाहें तो जा भी सकती हैं। बल्कि कुछ रवायात में आता है कि औरतों को दिन के औकात के बजाय मतलब रात के टाइम मगरिब और इशा की नमाज़ के लिए अगर जाती हैं तो वो जा सकती हैं। और ये भी सही हदीस से साबित है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों को रात के वक्त मसाजिद में आने की इजाज़त दो। इसी वजह से हम देखते हैं कि दौर नबूवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
عورتوں کو کوئی شوق ہوتا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کریں، تو فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں وہ ضرور ہی حاضر ہوتی تھیں اور کسی نے ان کو اس بات سے منع نہیں کیا۔ پھر ایک اور بات کو ذہن میں رکھیں جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ عورتیں اس چیز کا خیال نہیں رکھتی کہ عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد میں جانا منع ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے حوالے سے جو ہمیں ابن ماجہ کی صحیح حدیث ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو خوشبو لگا کر مسجد میں جاتے دیکھا۔ ظاہر ہے کہ اس عورت سے اتنی خوشبو آ رہی ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ کو پتہ چل گیا اس خوشبو سے، تو انہیں پوچھا کہ اللہ کی بندی تم کہاں جا رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا کہ مسجد میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا اس مقصد کے لیے تو نے عطر لگایا ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت خوشبو لگائے اور پھر مسجد میں جائے تو اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی الا یہ کہ وہ خوشبو کو دھو ڈالے۔ تو پھر یہ اس سے ایک اور اصول بھی نکلتا ہے کہ عورتوں کو تو بہت ہی کیئر کرنی چاہیے باہر جاتے ہوئے، کہ اگر مسجد میں جاتے ہوئے انہیں خوشبو لگانے سے منع کیا گیا تو عام بازاروں میں جاتے ہوئے اگر عورت سج سنور کے اور خوشبو اور میک اپ کے ساتھ جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو ایک عورت جو ہے اپنے سر جو ہے وہ لیتی ہے۔ تو اس لیے اس حوالے سے بہت خیال کرنا چاہیے۔ چوتھا فرق جو عورت اور مرد کی نماز میں ہے وہ یہ ہے کہ سر پر چادر یا موٹا دوپٹہ لیے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے چونکہ بہت ہی ایک جاہلیت بھی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ دین سے ناواقفیت کی بنا پر ہماری بیٹیاں یا ہماری بہنیں جو ہیں نماز کے معاملے میں کوئی پتلا دوپٹہ لے کر اور سطر کا پوری طرح سے خیال نہیں رکھتی ہیں، تو اس سے دیکھیں کہ نماز ہی نہیں ہو پاتی نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صحیح حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی نماز کسی بھی موٹے یعنی چادر یا موٹے دوپٹے کے، حدیث کا مفہوم یہ کہ موٹے دوپٹے کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس لیے عورتوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا لباس جس میں ان کا سطر نمایاں ہو، تو اس لباس کے اوپر کوئی لباس پہن کر کھلا لباس ہو، دوپٹہ یا چادر بھی اچھی طرح سے اوڑھی ہوئی ہو تاکہ اس کے پوری طرح سے اس کا سطر جو ہے وہ کور ہونا چاہیے، اس کے بال بالکل نظر نہیں آنے چاہیے، اسی طرح اس کی پوری کوہنیاں، ہاتھوں کے یعنی تھوڑا حصہ، اسی طرح پورا لمبا نیچے تک ایسا کپڑا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے، ورنہ اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور آج کل جیسے کہ لوگ اکثر کپڑے ایسے پہنتے ہیں، ایسے ٹراؤزرز ہوتے ہیں، ایسی ٹائٹس ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کا جسم جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے، تو ایسے لباس میں عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب عورتوں کو ہدایت دے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ عورت کا اذان یعنی عورتوں کی امامت تو کرا سکتی ہے، لیکن عورت کو امامت کراتے وقت پہلی صف کے اندر وسط میں جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے عورتوں پر نماز جمعہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ پڑھنے جاتی ہے مسجد میں ان شرعی احکام کا خیال رکھتے ہوئے تو وہ اس طرح سے جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ لیکن ان احکام کے علاوہ مرد اور عورت کے طریقہ نماز میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے، یعنی سنت سے ہمیں یہی چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی عبادات کو درست، مسنون اور شرعی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔